يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في الإسلام نعتقد في إن الدين عند الله الإسلام كن في بلين وهو الشريعة الإلهية قوم شريعة الله ينكوج الهدة قومغدو التي هي خاتمة الشرائع كانكو تمين شريعة جدي وأكملها كانكو برد تمود وأوفقها كانكو برد هورون برد في سعادة البشر ملال نتدنكاكو وأجمعها كانكو برد hawtutude limasalihihim e moƴƴireji maɓɓe ɗi fi duniyahum wa ukhurahum ka adda maɓɓe kala kala maɓɓe wa salihu hatun kanko woni moƴƴi kolliri bagayi wonande heddagol madad duhuri fadde adunaji ne heddi wal usuri e jamanuji ɗi la tatakhayyaru ka oɗo sharia sansatako wala tatabaddalu wattatako wa jami'atun ko oɗo hawtodiri li jami'i dendenagal ma yahtajurul bashari ko bani adama on katonjini ko minan najmi minan nizami immorde juɓɓodiji alfardiya goto yankoji wal ijtimaiya e jama yankoji wa siyasiya e politique yankoji walamma kanat khatimatul shara'i baynon odo latiki ko hankon timode shari'aji din wala nataraqabu en ala e habbitade hande kadi shari'atan ukhra shari'a go tusliu hadha al bashari ko moƴƴina odo neddankejo al munkhamisu mutudo bi zulami e nibe e tooñe ma niɓe wal fasade bononda fala budda feere ala an yaati e yawmum de ñallal aroyta yakwa fihi dini ka dina kan heɓoyta doole al islamiji fa yasimulul ma'amurata yani o hebbina gurdam aduna yanko yanɗam be adilihi nunɗal makko ngal wa qawaninihi e sariyaji makko ɗi walaw tubbigati shari'atul islamiyya haysi tawi hiɓɓindirama sharia al islamu on bi qawaniniha e sariyaji makko ɗin hara ɗum tabintinano oɗo tubbiga ko applicugol hara gollitirano sharia l'islamu on fil ardi kadi tatibigan gollal kamilan timmugal sahihan sellungal la amma salamu kisangal huɓitayno bañal basar yimɓeɓe fop wa tammati sha'ada malangal timmanayno lahu wonande ɓe wa balahu ɓe yottotono aqsa ko ɓuuri woɗɗude ma yahlumu bihil insanu ko neɗɗo woni e ɗaɓɓitude ko neɗɗo woni e faalede minar refati immorde e weldigal wal izzati teddungal wa sa'ati e yaajede wa da'ati e malal wal khulqil fadili jikkuji moƴƴiɗi wala tagsha'a zulmu do tooñe ɗen yaajatano min ad-dunya wa sadatil mahabba giggol ngol tiiɗa wal ikhaw e tiɗɗoyagal ngal bayna naati hakkunde yimɓe ɓen ajmain wala numhil fagara en innitano ɗen pottinde basal mi wal fagate ɓittere min shafhatil wujudi e ngoɗo beɗo aduna yankowo basa iwanayno hoore mum wa iza kunna nushahidul yawma sey hande hiɗen yi'a alhalatul mukhzila alhaaliji ɗenƴinɗi wal majriya e alhaaliji hulɓinɗi indal ladina harako ka nokkuli ɓen yusammuna anfusahum ɓene nodda hoore mum bil muslimina julɓe fali anna dina al islami ko sabu dina al islamu yanko kan fil haqiqati ka gonga lam yutabbag ka aplikaka bi nassihi harako ƴiyal makka on tigi tigi wa ruhihi e wonki makka on ibtida'un gila ka fuɗɗode noon min al qarni al awwali ka qarnu jamanu aranu to min uhudihim ka ahdiji maɓɓe wastamarratil haalu bina alhaali on yarani en noon nahanu alladina koynen woni ɓen sammayna anfusana wonɓe noddude hoore mum bil muslimina min si'il ila aswa'in hiɗen e ka boni faaɗiya ha e ka ɓuri bonde
iɗen e ko boni min si'in immorde ko boni ila asiwa ha e ko ɓuri bonde ila yawmina hada ñande o ata e dikka hanke falam yakun tamassuku biddin alislamiyi woni taali wonaali jogitagol kaɗo din l'islam huwa alladi jarra ala almuslimina hada ta'akkure wona sabu jogitagol men l'islam waɗi on oɗo retard almachine retard kanuɗo bal bil aksi bal ko anga jogitagol men l'islam on waɗi on oɗo retard inna tamarrudahum no saldal ɗugol yimɓe ɓen ala ta'alimihi e dow sariyaji l'islamu ɗin wastihanatihim e hoynugol yimɓe ɓen bi qawaninihi sariyaji l'islamu ɗin wantisaru zulme sakagol tooñe wal udwane jaggitugol ɓiyiŋe maɓɓe min mulukihin immorde ka lamɓe maɓɓe ila mamalikihin naɓi ka lamaɓe maɓɓe wa min khasatihin ila ka hertiɓe maɓɓe dow ila amatihin ha ka jama heɗitiɗo fo wallaji ko ɗum ɗo tigi shalla woni ko sakiti harakata taqaddumuhum dillande ikkagol maɓɓe yeesogol ko ɗum ɗo woni ko oɗo shalla ko ɗum honno wiyete fulal moɗo ɗimana ko ɗum ɗo tongingol ko ɗum ɗo tongini harakatu taqaddumuhum dillande fi hikkagol maɓɓe yeeso ko ɗum tongini fi ye woni yeeso a faami ardagol maɓɓe wa adi apa ko ɗum ɗo lo'ini ɓuwata hundore maɓɓe ɗen wa hattama ko ɗum ɗo munciti ma'anawiyatihi ma'anaji maɓɓe in andadi ɗin wa jalaba alayhim ko ɗum pooɗi adde dow maɓɓe alwaylu boneji wa subura e halkareji fa ahlakahumullahu allah halkiriɓe ta'ala bi zunubihim allah daari dhalika bi anna allaha lam yakun mughayyira ni'matan allah wona allah sansanema an amaha ala qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim tilka sunnatullah ɗum ko sunna allah ni fi kalqi tagu makko innahu no ala la yuflihul mujrimuna honno malnata bomɓe ɓen wama kana rabbuka liyuhlika alqura allah wonali halkowo saare bi zulmin wa ahluha tawa yimɓe sarde muslimuna ko moƴƴi wa kadhalika akhadhu rabbuka koni tigi nangal joom ma ngal way ida akhadha alqura so nangi saare wa hiya zalima hara saare nde ko toñide inna akhdahu nangal allah ngal alimun shadid wa kayfa yantaziru min ad-din an yantasila al umma ko honno habbitorte ka diina ha nde mofte ɗen tongoto min wahdatiha gilande makko fokkitande majje wa huwa indaha ni tawata noon kaɗo diina e ɗeɗo mofte hebron koɗe sabanjo koyte hebron ko marɗo ko moftata gandide fof kanko jogi ibnu abbas ko noon wiyete noon hebrol umma wiyete sabanjo joni ko honno mofte ɗen tongorta e hoore diina kan kanka woni saban diɗi mofte ɗen andi ɓe jaɓa ɗoftade ka nam ala warekin la ya'malu bi aqallil qalil min ta'limihi ala warek e dow kaydiji yani sariya no waɗa e kaydiji la yu'malu ala kay gollirede bi aqallil qalili ko ɓuri fandude ko fanɗi kon min ta'alimihi e gande diina kan ala kay memede innal imana no gom nangal wal amanata e hoolarne wa sidigi wal ikhlas wa husnul muamala wal isari e ɓurnugol goɗɗo ɓurna oya e hoore mo kala haɓɓito kañum siɗɗo ma ɓurete wa an yuhibba al muslima li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa asibahiha e ko nandi e ɗiɗo piiji min awwali usus din l'islam ko ɗi woni premier fondation din l'islam kanta a famude wal muslimuna e julɓe ɓen qabla wal muslimuna julɓe ɓen gadi wadda uha ɓe tertike ɗiɗo min gadim ayyami nanon hande de ko ila ka neebi e ñalaɗi maɓɓe woɗɗuɗi ila haysuna hanulana haka wonden ɗo itartanoma wa kullu ma taqaddama bihimul zamani tuma o jamanu ara e maɓɓe wajadnahum tawengu jamanu astatan ko ɓe fedde sertuɗi wa ahzaban koni hijibuji wa firagan koni feddeji yatakalabuna hiɗe ɓe poɗodira hiɓe folodira ala duniya oɗo kalabu ko haala mettuka wibana hiɓe ƴakkidira bimana kalaba ko bimanal kalbu goto kala no haɗa ñamde o yafi aduna hiɓe ñamidira fi aduna wa yatatahanuna hiɓe yuwidira alal khiyali e dow ɗaynidirgol wa yukaffiru ba'duhum ba'dan ɓeyan hefinnaɓe bil ara'i sabu pehe gayril mafhuma ɗe famotako ɗa hefiɗinanmi fi piwum kum famotako yani mi famali ko ndalan o ɗandeta komi jokke ɗaɓɓitimin mi tawtete awil umuri ma fiya kuji allati ɗin la ta'anihin ɗi duwaka wonde lawol maɓɓe sakko wona ɓe duwa jokkude ɗi fan shakalu ɓe sokolir ɗiɗo an jawhari diini ɓe yalti e kangere dina nden
wa an masalihi e ko moƴƴani ko masalihi mujtami e ko moƴƴani denta maɓɓe ɗen mbi amsali nija e sifa poɗodirgol fi holgel gol fi kalgel qur'ana e qur'ana ko taga ɗum kana taga ɗum konnaduma e ɗum allah wi ɓurana ko jippinde konnaduma sikode tagande sina tagande ha yimɓe waridira fi ɗum fewɗo imam amadou boun hambali en ko ɗum jaalino e waridiro ɗanɗo oɗo in yaqulu bi halqil qur'ana faqtuluhu on ɗum woni fi ɗum ko ɗum o inni tardiɗo minoto oɗo ɓe gawnan wal gawli bil wa yidi e worugol fi kambaji war rajaati e artinoyeede e wigol woɓɓe arte woɓɓe artata wa annal jannata wan nara maklugatani wondema aljanna e yiite ko taga ɗum aw sa yuhlaqani maɗi tagoyte wona haw hadihi nazaati e sifa ɗi poɗodiral diji allati ɗin akhadati minhum ɗin no nangi jama on bil khanaqi ka lookoƴe hakken ko ɗum satte maɓɓe to nangi ɓe ga no was ko ɗo goɗɗo jogiiɓe wa kaffara biha ba'duhum ba'dan ɓeya hefidini ɓeya wahiya ɗiɗo in dallatti si tawi ɗino tindini si tawi ɗiɗo fi ɗiɗon tindini ala shay'in e dow hunde fa innama tadullu ɗi ko tindinta ala inhirafihin koye oñagol maɓɓe itta ɓe haqiqa ɗiɗo ko ɗum ɗi tindini an sunanil jadda e sunnaji dina kan al muabbadati rewirtaɗi allah ɗin lahu wonande ɓe ila haysul hilaki ɗum ƴettiɓe naɓiɓe faade halakuye wal fana e lannugol si tawi ɗiɗon tindini goɗɗum ka dina haray ko tindini ko ɓe jokkuɓe wonɓe tonkude fiiɗi ala lawol koɓe mun hari fiini koɓe oñiɓe wa zada al inhirafu oñagol ngol noon ɓeydi fi hinge maɓɓe bi tatawuli zaman no jamanugo juutiri noon hatta samalahumul jahal ha yani majjere nden soomi ɓe mum wa dalala wan sakalu yani ɓe sokoliri bi tawafuhe wiyate yuwidirgol a tawafuhi god kala ɗaɓɓitana oya toɓɓo e ɓalehoy onon alu sunna ɗo wi ɗum ɗo onon chia ɗo wi ɗum ɗo acca wolugol moƴƴiɗi on tigi woni wadde ɗin hara ko bonkoy koye tu wolata o wiyte tawafuhi wal usuri e lesidirgol lesidira yani hakken ko tawi ay bindiri andi kasiri ko koɓolle ko kala ɗaɓɓitata ɗum aya jonkum wal wonto wa bil itiabi e aybindirgol wal khurafati e penale wal awhami e ɗaynidiro wa bil hurubi e guereji wal mujadalati e poɗodire wal mubahatu e waɗidirgol ayibeji fo waga u ɓe yanoy noon bil akiri ka sakkitode fi hawiyatin e ayde yiite laaga ara laha nde ala danka ko ɗon julɓe fewdini yeehi ha goɗɗo wi taw juulo e ɓe ngurenelaɗo nden ɓay ɗum woni golle siya a yi ɗum ka aw d'accord tamakkana al garbo hande kadi weeɓani noon yawma tamakkana al garbo ñande weeɓanno noon occident al mutayaqidu ɓeya finunoɓe al aduwu gaño al lududu lundiɗo lil islami ɓay woni weeɓani noon ɓeeɗo garbo ko occident wiyete garbo min an yastamira gilandema hande kadi nde wonata kanko wurnitowo hadihil biga'i ɗiɗo nokkeli tawi koyo colonise ɗi almuntasibati nokkeli gambodirɗe ilal islami wa hiya ɗin noon fi gaflatiha ɗin kañum no weltidare majji yuɓe yennidiro ɓe ari fewno ɗon kolmbiɓe fof wattiɓe juuɗe mum wa hufuwatiha hiɗi e townitare majji fa yarmi biha kañum occident bugi ɗiɗo moftali fi hadihil huwati sahiga e ndeɗo nokkure yorude joni ɗen sonka ga fi salligi e longal e tama juuɗe fonta juuɗe portari wiyen tak wi colonie gilandema nde jangge anglais gilandema nde jangge français hay so janggoray ko mon kon koyo janggol kono ko ɗum ɗo janggoto ayi o naɓi en hande kadi fi huwati sahiga nokkure yorude woɗɗude kadi o naɓi en ka woɗɗi par ce que ko sahigi koko woɗɗi yani fi makani sahigi wala ya'lamu hande kadi illa llahu ta'ala ko allah tun andi andata sina allah ma daha ittiri ko nde nokkure kaɓe naɓe en ko woɗɗi ɗum woɗɗodire l'islam wa muntahaha e kande hatti wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmi ala toñata saare toñe wa aluha muslimun ayi wayɓe waɗi mufsidun wala sabila lil muslimina al yawma hande julɓe mara lawol wa ba'du al yawma e ɓawo hande illa an yarji'u sina ɓe yiddito ila anfusihim fa yuhasibuha ɓe hasiba wonkiji maɓɓe ɗin ala tafritihim e weltidare maɓɓe nden
wa yanhadu ɓe immoki tan ila tahdibi anfusihim e newgol wonkili maɓɓe ɗin wal ajiyali e jamanuji a latiyati aroji ɗin ɓiɓɓe neyɗa ɗi hon ɗum bi ta'alimi dinihim sabu gande dina maɓɓe kan alga wimati ñeɓude li yamhu fi yoɓe montu yoɓe mehu azulma tooñe wal jawra e bewre min baynihim wa bidalika yatamakkanuna ko ɗum addata ha weɓana ɓe min an yanjunde ɓe dandata bi anfusi wonkiji maɓɓe ɗin min hadihi tamatul uzma e nde ɗo dillere ɓurde mawnude ko dargal wiyete tamma ɓayno ɗum ɗo kadi hulɓinike ɓe dinnidir ɗuma comme dargal wala budda feere ala bada dalika ɓawa ɗum an yamla'ul arda kaɓe hebbina leydi gastan wa adilla nundal e peewal bada ma muliyat zulman wa jawra ɓay fe hebbinama tooñe e bewre kama wa'adahumullah won allah kodiri ɓe ta'ala wa rasulu wa kama huwa almutaraqibu waɗa woni noon ko allah woni ayni ɗo min dini e dina maɓɓe kan allazi huwa khatimatul adiyani kanka wonka timminde dinaji wal arja'i wala raja a tama wo ala fi salahi duniya ka adna o moƴƴa way silahiha e moƴƴintingol aduna bidunihi siwona l'islam wala budda min imamin feere wo ala ɓe imamu heɓo yanfi mono honka itta anil islami l'islamu ma ulliga fihi ko yowa e l'islamu min awhamin e penale wa ulsiga fihi nota e l'islamu min bida'in e bidiyaji wa dalalatin e majjireji wa yungizul basaru kañum on imamu ɗon o ƴawna neɗɗankejo on wayu najjihin o dandaɓe mimma balaku ilayhi koɓe yettoye mum ko min fasadin e bononda samilin somoduɗo soomiɗo wa zulmin e tooñe da'imin duumiɗe wa udwanin e jaggitere mustamirrin duumide wa istihanatin e koyera bil gayyimi ka valerji bil gayyimi ka valer yani heɓugol koyera ka valer al akhlaqi e haqqil yang ma jikkuyankojo wal arwah al basariya e ruhu basariya on ajjalallahu farajahu yo allah yawnu addugol oɗo imamu wa sahhala makhrajahu o newina yaltugol makko اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا